आवाज से सलवात पढ़िए। अल्लाह नारे तकबीर। फिर भी खालिक का नाम बड़ा बुलंद है, मिलके नारे तकबीर। माशाअल्लाह नारे रिसालत, फिर भी नारे रिसालत। कुल ईमान नारे हैदरी, फिर भी मिलके हैदरी। सलवात मिलके बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाह है इजाजत नौकरी। बिल्कुल आपको तंग करने वाली बात नहीं है, जितना आप सुन लेंगे उतना हम पढ़ लेंगे। सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज से। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाज़ी जअलना मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी व सैयदुल औसिया। सलवात मिलके बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुज़लिमीन व अल्लाहु अला करे विलायत अमीरुल मोमिनीन। सलवात मिलके बुलंद आवाज से। ये राय साहब शुरू किया जाए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 मिसरे पढ़ के आपका आज का मिजाज देखते हैं। फिर जितना राय साहब नाराज ना होइएगा, जितना ये सुन लेंगे उतना हम पढ़ लेंगे। ठीक है जी। है इरादा जश्न का आगाज किया जाए। वो जो पिछले भाईजान जो घर से रात के इस वक्त चल के आए हो जश्न मनाने के लिए, जाहिर है बंदा जब किसी बड़े घर में जाए ना, नौकरों की ये आदत होती है, उनके दिल में कोई ना कोई लालच होता है कि बड़े घर में जा रहे हैं, बड़े घर से कुछ ना कुछ मिलेगा। बात समझ में आती है ना जी। बड़े घर में बंदा जाता किस लिए है भाईजान? वो जो आखिर पे बैठे हो कुछ ना कुछ लेने के लिए। और राजा साहब लेता वो बंदा है जो हाथ फैलाता है। पिछले सरदार जो है बादशाह जी, लेता वो बंदा है। मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई जोश खिताबत का जुमला नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हमारा जिक्र होता है और जाकिर जिक्र करता है और सुनने वाले दाद देते हैं, तो जो बंदा हाथ बांध के बैठा होता है उसके हिस्से की खैरात साथ वाला मोमिन ले जाता है, जो अपना हाथ उठा के अली के नाम माहौल हो गया। 4 मिसरे पढ़ते हैं, फिर आज का माहौल देखते हैं। ये सरदार जो सारे बैठे हुए हैं, वो जो पीछे बैठे हुए हैं, मौला रिस्क में इजाफा फरमाए जी। पढ़ा जाए जी पहला मिसरा। बिल्कुल तंग करने वाली बात नहीं, जितना आपका मिजाज बन जाए। फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर ना हो। पिछले सरदार फैसला जो भी करे, थोड़ा मेरे साथ राब्ता रखिएगा। फैसला जो भी करे 13 रजब है, अली की आमद की शब है। और मैं कह रहा हूँ साहब, फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर ना हो। कौन है अली, क्या है अली? 13 रजब की शब जश्न में इस डेरे पे बैठ के यहाँ के वासियों को बताने लगा हूँ। फैसला जो भी करे उसमें अगर समझ में आए तो हाथ उठा देना। फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर ना हो। वो अली होता है जो कल के लिए फेर ना हो। आए हाय सदके जियो, फैसला जो भी करे उसमें जियो। बिस्मिल्लाह सरदार, फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर ना हो। जे चौथा मिसरा राजा साहब थोड़े मजमे समझ आ गया। चौथे मिसरे पे मैं सैयदों के वादा कर रहा हूँ, आज का जश्न हो जाएगा। फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर ना हो। वो अली होता है जो पल के लिए शेर ना हो, जिसे 13 रजब दिल पर लिखी हुई है। वो अली होता है जो पल के लिए शेर ना हो। और इतना बेचैन था वो उसकी ज़ियारत के लिए, घर की दीवार गिरा दी कि कहीं देर ना हो। इन हाथों की खैर हो यार, जरूरत के वक्त जश्न अमीर कायनात में आया। बिस्मिल्लाह मेरा सरदार, फैसला जियो। फैसला जो भी करे उसमें उलट फेर ना हो। वो अली होता है
کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو. چار مصرے میں پڑھا جی. ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر, ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر. راجہ صاحب نہ بھول گیا ہوں نہ تھک گیا ہوں, میں تو یہی ذکر کرنے کے لیے ہوں. ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر. راجہ صاحب چار دیواریں ہیں خانہ کعبہ کی, اللہ کے گھر کی چار دیواریں ہیں. خدا نہ خاصہ یہاں کسی کے گھر کی دیوار گر جائے, اچھا دیوار گر جائے اور اس میں دراڑ آ جائے, کسی کے گھر کی دیوار گر جائے اور اس میں دراڑ آ جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دراڑ کو چھپا لوں. اللہ کے گھر میں ایک دراڑ آئی ہے, آئے ہائے اللہ کے گھر میں ایک دراڑ آئی ہے. بسم اللہ. اے بڑی اللہ کے روز پچھلے سردار ابھی تک جو بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں ایک دراڑ آئی ہے اور اس دراڑ کو چھپانے کے لیے سعودی حکمرانوں نے بڑی کوشش کی ہے. سیسا پگھلا پگھلا کے ڈالا, فولاد پگھلا پگھلا کے ڈالا, پھر بھی اللہ کے گھر کے جو دیوار میں, اللہ کے گھر کے دیوار میں جو دراڑ آئی ہے وہ دراڑ مٹ نہیں سکی. اور میں فیصلہ دے رہا ہوں, فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو. وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو. اور ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر حدود سرحد سدرا کی باڑ مٹ نہ سکی. بسم اللہ. حدود سرحد سدرا کی باڑ مٹ نہ سکی. اللہ کے گھر میں دراڑ ہے. راجہ صاحب آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ہزار زور لگایا ہے, ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر حدود سرحد سدرا کی باڑ مٹ نہ سکی. اور میں کہہ رہا ہوں علی ولی کی عطاوت کا شوق مت پالو. علی پہاڑ ہے تم سے دراڑ مٹ نہ جیو. مولا مولا سکی شہباز ہزار زور لگایا خاکیوں نے مگر, ہزار زور میں بھی کوشش کر رہا ہوں آپ کا مجمع اس معیار پہ آ جائے کہ میں جشن کا آغاز کروں. اے طبیعت, کوئی طبیعت لگی ہے جو پچھلے سردار بیٹھے ہوئے, ہزار زور لگایا ہے. بسم اللہ سردار. ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر حدود سرحد سدرا کی باڑ مٹ نہ سکی. او جاہل مولوی, علی ولی کی عداوت کے شوق مت پالو. علی پہاڑ ہے تم سے دراڑ مٹ نہ سکے. علی پہاڑ. بسم اللہ. علی پہاڑ ہے. اچھا جی, اگر مزاج مانی گیا ہے تو آؤ سنو پھر. نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. بالکل اسی رات اسی لمحے کی بات ہے. نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. آج تک کائنات کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے. ایک منظر دکھانے لگا, اللہ کرے میری خطابت میں سما جائے. نگاہ شوق نے 13 رجب, روز پچھلے سردار ہو, نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں ہے. خدا کا گھر اے دری. نگاہ شوق نے, بڑے آرام سے جی, نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. خدا کا وہ جو آخر میں ہو, خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا. اور میں کہہ رہا ہوں دراڑ پہ ہی نہ رکتا یہ معجزہ. لوگوں ابھی تو شکر کرو کہ علی غلاف میں تھا. دراڑ پہ ہی نہ رکتا یہ معجزہ. لوگوں دراڑ پہ ہی نہ رکتا یہ معجزہ. لوگوں ابھی تو شکر کرو. قبلہ جب سے کعبہ تعمیر ہوا ہے نا, 9 دفعہ کعبہ شہید ہوا ہے, پھر تعمیر ہوا ہے, اور سینکڑوں بار کوشش کی گئی ہے کہ کعبے کی دیوار میں جو دراڑ ہے یہ مٹ جائے. کعبے کی دیوار میں جو دراڑ ہے, بندہ پوچھے انہیں اس دراڑ سے مسئلہ کیا ہے, انہیں اس دراڑ سے مسئلہ کیا ہے. سعودی حکمران کہتے ہیں
ہمیں مسئلہ اس سے کوئی نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے میری بات سننا, میں فیصلہ دینے لگا ہوں. یہ جو سعودی حکمران ہیں یہ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں. بھائی انوار, مسئلہ کوئی نہیں ہے. دراصل ہر سال ہمارے ہاں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جسے حج کہتے ہیں. لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے آتے ہیں, زیارت کرنے آتے ہیں, حج ہوتا ہے. کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں. ایک رکن, ایک وفد, ایک قبیلہ, ایک قافلہ ایران سے آتا ہے. ہم نے بڑے موٹے موٹے پردے لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہ دراڑ چھپ جائے, لیکن ایک رکن, ایک وفد, ایک قبیلہ, ایک قافلہ ایران سے ہر سال آتا ہے جو طواف کے دوران تھوڑا سا پردہ سرکا دیتا ہے. پھر طواف ہوتا ہے, پھر پردہ سرکا دیتا ہے. جسے تھوڑی سی بھی اردو آتی ہے میں جملہ اس کے لیے کہنے لگا ہوں. پھر پردہ سرکا دیتے ہیں, طواف ہوتے ہیں 7, پھر پردہ سرکتے 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 پھر پردہ ہٹ جاتا ہے. پردہ ہٹ جاتا ہے, یہ پردہ ہٹ جاتا ہے, پھر پردہ ہٹ جاتا ہے. وہ دراڑ ہے علی کی آمد کا نشان. حکمرانوں نے چاہا ہے علی کی آمد کا نشان مٹ جائے. میں نے کہا جاؤ کہیں دریا میں ڈوب مرو, تم سے علی کی آمد کا نشان نہیں مٹا, علی کا نام کیا مٹے گا؟ صدقے میں نے کہا تم سے علی کی آمد کا نشان نہیں مٹا, علی کا نام کیا مٹا سکو. 13 رجب کی شب جو مصرع مجھے ابھی نہیں پڑھنے تھے, ایک بندہ رکھ ملا شیخ پورا سے. سچی بات ہے, شیخ پورا سے گیا حج کرنے, بات حج کی چل ہی نکلی ہے. بادشاہ جی ذرا دیکھیے گا میری طرف. ایک بندہ شیخ پورا سے, بھائی انوار راجہ صاحب, گیا حج کرنے. جب حج کر کے آ گیا, بندے آتے ہیں حج سے خوش ہو کے آتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں, بڑی مبارکبادیں ہوتی ہیں. جب وہ بندہ حج کر کے واپس آیا, وہ دکان پہ بیٹھا, وہ چوک پہ بیٹھا, وہ دوستوں کے گھر گیا, وہ اپنے گھر نہیں جاتا. چوک پہ بیٹھتا ہے, دکان پہ جاتا ہے, باہر محلے میں بیٹھتا ہے, دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے, اپنے گھر نہیں جاتا. لوگوں نے کہا کیا بات ہے, کیا ہو گیا؟ لوگ حج پہ جاتے ہیں, خوشی خوشی آتے ہیں, اپنے گھر آتے ہیں, تو اپنے گھر کیوں نہیں جا رہا؟ دراڑ ذہن میں رہے, تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا, تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا نہیں میں چوک پہ بیٹھوں گا, میں دکان پہ بیٹھوں گا, میں دوستوں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھوں گا, میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا, میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ تیرے ساتھ بن کیا گیا ہے, تجھے ہو جو جشن امیر میں بیٹھے ہو, تیرے ساتھ بن کیا گیا ہے, تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے, میں جب حج پہ گیا تھا میں نے ایک منظر راجہ صاحب دیکھ لیا. انہوں نے کہا کون سا منظر تو نے دیکھ لیا ہے, تجھے اپنا گھر ہی اچھا نہیں لگتا؟ اس نے کہا یہ کسی بنت اسد کا ہی ہنر لگتا ہے, یہ کسی بنت اسد کا ہی, یہ کسی بنت اسد کا ہی ہنر لگتا ہے. بھائی انوار چادر جو ہاتھ بار آمن تب پتر واسے دعا کر دیئے گا, یہ کسی بنت اسد کا ہی ہنر لگتا ہے. اس نے کہا میں کروں کیا, حج پہ جانا ہی ولایت کا سفر لگتا ہے. یہ کسی بنت اسد کا ہی ہنر لگتا ہے, بسم اللہ, یہ کسی بنت اسد کا ہی ہنر لگتا ہے, حج پہ جانا ہی ولایت کا, یہ مصرع ساتھ لے جانا, حج پہ جانا ہی ولایت کا سفر لگتا ہے. اس نے کہا جب سے دیکھ لی ہے میں نے دیوار حرم, اب مجھے گھر کی دراڑوں سے بھی ڈر لگتا ہے. جب سے میں نے دیکھ لی ہے نا دیوار حرم, اب مجھے گھر کی دراڑوں سے بھی ڈر لگتا ہے, اب مجھے گھر کی دراڑوں سے بھی. انہیں ڈر ہے کہیں پھر سے علی نہ آ جائے, انہیں ڈر ہے کہیں پھر سے علی نہ آ جائے. قبلہ یہی وقت تھا جب کتابوں میں لکھا, بہار میں لکھا ہے 7 دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں علی کی اماں کے در پہ. خدا کہہ رہے ہیں ہائے ہائے کتنا لطف ہو اسے ایک جملے کا. اچھا جہاں یہ کعبہ ہے نا, کعبہ جہاں جبرائیل بلانے آیا, جاؤ ایک تحفہ لے کے جا رہے ہیں. قبلہ جب زمین کو اللہ نے خلق کیا, زمین پورا جشن بھول جائے, یہ بات ساتھ لے جانا. جب پچھلے سردار جس وقت اللہ نے ہاتھ کبھی کبھی اٹھا کے بتاتے رہنا تمہارا تعلق علی کے ساتھ ہے,
जिस वक्त अल्लाह ने जमीन को खल्क किया, जमीन को बिछाया, आसमान को बुलंद किया, जमीन करार नहीं पकड़ रही थी, जमीन कांप रही थी, जमीन को सुकून नहीं आ रहा। जिब्राइल ने कहा मालिक जमीन बिछा दी, तूने कहा था फर्श बिछा दे, बिछ गया। मेरे मालिक मसला ये है जमीन को सुकून नहीं आ रहा। हाय हाय कितना लुत्फ है इस एक जुमले में, जमीन को सुकून नहीं आ रहा। अल्लाह ने कहा फिर परेशान क्यों होता है? वही फार्मूला, वही नुस्खा, वही दवाई आजमा। जब कोई बेसुकून होता है तो क्या करता है? उसने कहा मालिक यही करता हूँ, उस पर अली का नाम दम कर देता हूँ, उस पर अली का नाम दम कर देता हूँ। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जमीन के सेंटर पे उतर, वस्त में उतर के अली का नाम लिख दे, अली का नाम लिख दे, अली का नाम लिख दे। पहले जमीन कांप रही थी, अब जिब्राइल कांपने लगा। पहले जमीन कांप रही थी, अब जिब्राइल, मालिक ने कहा, अल्लाह ने कहा जिब्राइल पहले कहता था जमीन कांपती है, अब तो खुद कांपने लग गया है। उसने कहा मालिक मेरी मजबूरी बन गई है, मैंने जमीन के सेंटर में नाम लिख दिया, मेरे मुर्शिद अली का, अपने उस्ताद का नाम लिख दिया है। मालिक तूने अपना खलीफा भेजना है, इंसान को भेजना है, इंसान जमीन पे चलेगा, ऐसा न हो कि किसी का पांव मेरे अमीर के नाम पे आ जाए। अल्लाह ने कहा परेशानी न हो, जहां अली का नाम है यहाँ लोग सर झुकाएंगे। नाराए हैदरी। जियो जी कलंदर। अच्छा ये बात है, ये बात है। विलायत मन के अंदर बांटता है, सखी का नारा में लाया तो दूसरा लाया नहीं, विलायत मन के अंदर बांटता है, समंदर है समंदर बांटता है, और मौला से मांग सौदा की मोहब्बत, ये लंगर तो कलंदर बांटता है। बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। बात बोली तो नहीं है बादशाह। अल्लाह ने कहा परेशान ना हो, जहां अली का नाम लिखा है यहीं मैं अपना घर बनवाऊंगा। मालिक तू अपना घर बनवाएगा? उसने कहा मैं अपना घर बन। मालिक तू तो कहीं रहते ही नहीं है, तू तो कहीं रहते ही नहीं है, तू तो घर वाला है ही नहीं, तेरा तू तो ला मकान है। मालिक तू मकान बनाएगा, मकान में भेजेगा किसे? मालिक तू मकान बनाएगा, तेरे मकान का मालिक कौन होगा? तेरे मकान का वारिस कौन होगा? मालिक ने कहा जिब्राइल परेशान न हो, आएगा अली घर मेरा होगा, आएगा अली घर मेरा होगा। अच्छा जिस वक्त जिब्राइल गया है अली की अम्मा के घर पे, बिल्कुल जश्न की बात, 2 लम्हे के लिए संजीदा होकर जब बात सुन ले, उसके बाद जश्न इससे भी ऊपर चला जाएगा। जिब्राइल आया मेरी बीबी के पास, बीबी अल्लाह कह रहा है, किताब के जुमले, अल्लाह कह रहा है बड़ी खामोशी के साथ, बीबी अल्लाह कह रहा है मैंने बुत खाने को काबा बनाना है, जरा काबे में आ। मैंने बुत खाने को काबा बनाना है, जरा काबे में आ। बीबी नहीं गई, 7वीं दफा आया, पहले आया फिर आया फिर आया फिर आया। कोई आम मस्तूर तो नहीं थी, अली की माँ थी, हाय हाय, कोई आम मस्तूर तो नहीं थी, मोहम्मद की पालनहार थी। 8वीं मर्तबा जिब्राइल आया, बीबी अल्लाह कह रहा है तू काबे आएगी या काबे को भेज दूं? तू काबे आएगी जियो या काबे को भेज दूं? बीबी ने कहा जिब्राइल बात ये है कि ऐसा मसला नहीं है, जहां मैं, अल्लाह करे ये जुमला कुछ समझ जाए, जहां मैं बैठी हूँ ये भी मेरा घर है, जहां तू बुला रहा है वो भी मेरा घर है, जहां तू बुला रहा है वो भी मेरा घर है। लेकिन मैं अगरचे अरब के मुआशरे में रहती हूँ, लेकिन मैं हाशमियों की इज्जत हूँ, कुरैश की इज्जत हूँ, उनका वकार हूँ। मैं अपने शौहर से पूछे बगैर जाऊंगी नहीं, जाऊंगी नहीं। जिब्राइल ने कहा अल्लाह ने अबू तालिब से पहले ही इजाजत ले ली है, अल्लाह ने अबू तालिब से पहले ही
अम्मा सूए हरम काबे की तरफ पूरे नाच से चलती हुई अली की अम्मा काबे की दीवार के सामने पहुंची। देखा काबे का जो दर है, दर पे ताला है। काबे का जो दर है, दर पे ताला है। अली की शान जमाने में यूं निराली है। बड़े पुराने मिसरे याद आ गए, पता नहीं क्यों आगे, शायद मौला चाहते हैं। अली की शान जमाने में यूं निराली है, अली की शान जमाने में यूं निराली है। अली के वास्ते तौहीद खुद सवाली है। कहा ये बीबी ने मेहमान आने वाला है, कहा खुदा ने हमारा मकान खाली। सदके कहा खुदा ने हमारा मकान खाली है। बीबी आई दीवार हरम के सामने, दीवार हरम फट गई। अली की अम्मा अंदर दाखिल हो गई, दीवार हरम फट गई। कम से कम कोई 30-35 मिनट लगते हैं ये मैं बताऊं। अली की अम्मा काबे की दीवार के सामने आई कैसे, काबे की दीवार फटी कैसे। राजा साहब एक जुमले में ये सब कुछ समेटने लगा हूँ। काबे की दीवार अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। अली काबे की दीवार अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। अली की अम्मा काबे के अंदर चली गई। 13 रजब को गई है अली की अम्मा काबे के अंदर, 16 रजब को आई है अली की अम्मा काबे के बाहर। 3 दिन काबे के अंदर रही है बीबी। और पूरी अरब की किताबों में, तारीख में नहीं मिलता कि 3 दिन तक जनाब अबू तालिब ने किसी से पूछा हो। 3 दिन अंदर रही। और कमाल ये है भाई अनवर, काबे की चाबी होती थी सरकार अबू तालिब के पास। खलीद बरदार काबा थे ना, काबा के निगरान थे। अजीब बाप है, अजीब बेटा है, अजीब है जनाब अबू तालिब की भी शान, अजीब है मौला अली की शान। बाप काबे का निगरान था, बेटा काबे का मेहमान है। काबे की चाबी हर वक्त घर में पड़ी होती थी। बीबी घर से निकलते वक्त चाबी नहीं ली। काबे की दीवार के सामने दीवार हटी, बीबी अंदर दाखिल हो गई। काबे के अंदर 3 दिन तक काबे में रही। एक बंदा है यसेब बिन कानब, साथ उसके 2 नौकर, वो देख रहे थे ये मंजर। उन्होंने देख लिया कि एक मस्तूर आई कि बड़ी इज्जतों वाली मस्तूर थी, जिसकी राह में दीवार नहीं आई, जिसकी राह में दीवार नहीं आई। दीवार फटी। अली की अम्मा काबे के अंदर तशरीफ ले गई। उन्होंने अरब के माशरे में मशहूर कर दिया कि हमने एक मौजज़ा देखा है। एक मस्तूर आई, काबे की दीवार फटी। कायनात का सबसे मुकद्दस घर था काबा। काबा सबसे मुकद्दस घर, लोगों का बुतखाना था। काबे की दीवार फटी है और एक मस्तूर अंदर दाखिल हो गई है। और इससे बड़ी बात यह है कि जब वो काबे के बाहर खड़ी थी दीवार सलामत थी, जब काबे के अंदर गई है दीवार फटी है। और मुझसे की बात यह है कि अचानक दीवार फट भी गई, दीवार मिल भी गई, दीवार फट भी गई, दीवार मिल भी गई। अजीब बात है, अरब के माशरे में मशहूर हो गया। लोगों ने अब खोज शुरू कर दी, जरा देखे तो सही गई कौन है, जरा देखे तो सही मामला क्या है। बात फैलती फैलती हर जगह फैल गई। राजी साहब बंदे गए सरकार अबू तालिब के पास। हमने सुना है कि कोई मस्तूर काबे के अंदर गई है, आपके पास होती है खाना काबा की चाबी, जरा हमें चाबी दे, हमने देखना है कि कौन गई है, क्या हुआ है, माजरा क्या है, वाकया क्या है। सरकार अबू तालिब ने बड़ी बेनियाजी से कहा ये चाबी ले लो, खुलता है तो खोल लो, ये चाबी ले लो, खुलता है तो खोल लो। साहब बंदे गए, चाबी लगाई, चाबी मौजूद है, ताला नहीं खुल रहा। चाबी मौजूद है, ताला नहीं खुलता, चाबी मौजूद है, ताला नहीं खुलता। मुझे बात याद आ गई, अल्लाह का एक नबी था जिसका नाम था यूसुफ, जिसका नाम था यूसुफ। जिस वक्त बीबी जुलेखा उनके साथ हुजरे में गई, 7 ताले बंद थे। ये भी अल्लाह की अपनी मर्जी है, जब किसी मासूम की इस्मत बचानी हो 7 ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब किसी की मनमानी हो एक नहीं खुलता, जब किसी की मनमानी हो एक नहीं खुलता, चाबी मौजूद ताला नहीं खुलता। अरब के मुआशरे में कुछ लोग रहते थे,
जो ताला तोड़ने का काम करते थे, चोर थे, उन्हें ज़हमत दी गई कि आप आए जरा ये हरम का ताला तोड़े। लोहार मौजूद है, ताला नहीं टूटता, चाबी मौजूद है, ताला नहीं खुलता, लोहार मौजूद है, ताला नहीं टूटता। अचानक भी 16 रजब को सुबह के वक्त अली की अम्मा दर से बाहर नहीं आई, फिर दीवार से बाहर आए, और जाते हुए मजा नहीं था, जाते हुए 3 लोगों ने देखा। जब बाहर आई तो देखा एक खलकत का हजूम था, मेरी बीबी के हाथ पे मौला अली थे। मौला अली को हाथ पे उठा के, अल्लाह करे कोई ये जुमला समझ जाए, अली को हाथों पे उठाया। अल्लाह जाने कितना बुलंद हो गया होगा, जो पहले ही अली था, अली को हाथों पे उठाया, खलकत को देखा, अपने आप पे नाज आ गया, मैं किसकी माँ बन गई हूँ, ये हजूम किस लिए है। अली की अम्मा ने अली को हाथों पे लेके अचानक कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4वीं क्लास की इस्लामियात की किताब में लिखा हुआ है, जब 10 साल के अली हुए थे तो इस्लाम का ऐलान हुआ था। कुरान के नाज़िल होने से 10 साल पहले बीबी कह रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के 10 साल नाज़िल होने से पहले बीबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलकत का हजूम देखा, बादशाह मोहम्मद भी थे, चची के हाथ से भाई को लिया। अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, मोहम्मद ये तेरा भाई है, जरा ये बता ये गया किस पे है, जरा बता भैया नवाज ये गया किस पे है। पिछले बादशाह जुमला कहने लगा, मैंने ज़हमत नहीं दी आपको 5-10 मिनट से, आपका भाई गया किस पे है। यूं ही मोहम्मद परेशान था, आसमान की तरफ देखा, मेरे मालिक बंदे सवाल करते हैं तेरा भाई किस पे गया है। अल्लाह ने कहा परेशान क्यों होता है, कह दे इसका चेहरा वजहुल्ला है, इसके कान उजरुल्ला है, कह दे इसका चेहरा वजहुल्ला है। नाज से मोहम्मद ने अपने भाई को सीने से लगाया, सीने से लगा के घर में गए, घर में हैदर को लिटा दिया, अम्मा ने लिटा दिया, बीबी मसरूफ हो गई। मोहम्मद झूला झुला रहे थे, अबू तालिब लोरी सुना रहे थे, मोहम्मद झूला झुला रहे थे, अबू तालिब लोरी सुना रहे थे। और 3 भाई मेरे बादशाह अली के, अकील, तालिब, जाफर मौजूद थे। तीनों अचानक किसी काम से बाहर गए, बीबी काम में मसरूफ थी, बादशाह मोहम्मद बाहर गए, अचानक सहन खाली हो गया। अचानक एक सांप, और सांप नहीं था, सांपों का बाप था, जिसे कहते हैं अजदर, सांपों का बाप, पूरा बंदा निकल लेता है। अजदर चलता चलता चलता, अल्लाह करे ये सांप वाला लफ्ज मैंने इसलिए बोला था कि आपके ज़हन में ये फीड हो जाए। और मैं एक बात कहूँगा, सांप चलता 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 बादशाह अमीर की पहली कायनात के गिर्द आया। बादशाह अमीर की सल्तनत, माँ की मुकद्दस चादर की जो झूला जो गोदी होती है, बादशाह मोहम्मद उसमें मौजूद थे, बादशाह अली उसमें मौजूद थे। सांप चलता चलता अपना फन फैलाता हुआ बादशाह अली के करीब आया। या अली ने तो सैयदुल्लाह से अजदर के गले को चीर के कहा, खबरदार राजा साहब, तोहफा दे रहा हूं, रात के वक्त आप आए हैं, बादशाह अमीर आपके तौफीकात में इजाफा करे, ये एक जुमला आपको तोहफा दे रहा हूँ। बादशाह अली ने कल्ला अजदर को चीरा और चीर के कहा, खबरदार आज के बाद इधर ना आना, ये मेरी माँ की चादर है, तेरे बाप का गौर नहीं है। चादर है, तेरे बाप का गौर नहीं। इसी वक्त बीबी ने पहली बार कहा था, हैदर 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 हैदर। बीबी ने कहा हैदर, सांप को चीरने वाला हैदर। शोर सुना, बादशाह मोहम्मद भी आ गए, सब आ गए। अरब के मुआशरे में आखिरी काम, ये शायद 4 मिसरे हो और इसके बाद सलाम, सब राजी नहीं गए। बादशाह मोहम्मद भी आ गए, सारे मौजूद। एक बंदा था अरब के मुआशरे में जिसे लोग कहते थे अबुल हिकमत। क्या कहते थे जी? पिछले 25-30 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, जरा आप तुम भी बोलो, क्या कहते थे उसे जी? अबुल हिकमत। वो पीछे से आवाज नहीं आ रही, अबुल हिकमत। वो बंदा हाथ में सुरमदानी लेके आ गया। मोहम्मद
میں نے تیرے بھائی کے آنکھ میں سرما ڈالنا ہے۔ بادشاہ محمد نے کہا یہ کیسا سرما ہے؟ کہتا ہمارے مقدس بتوں کے پاؤں کی خاک ہے۔ بادشاہ محمد نے کہا باز آج شرم نہیں آتی، نور کی آنکھ میں خاک ڈالے گا، نور کی آنکھ میں خاک ڈالے گا، نور کی آنکھ میں خاک ڈالے گا، نور کی آنکھ میں خاک ڈالے گا۔ کہتا نہیں میں نے ڈال نہیں ڈالنا ہے، میں نے ڈال نہیں ڈالنا ہے، میں اب آ گیا ہوں، میں علی کی آنکھوں میں سرما ڈالوں گا۔ بادشاہ محمد نے کہا اچھا جا آزما لے، کوشش کر لے، اگر تیری بن جائے۔ وہ بادشاہ علی کے پاس آیا، بادشاہ علی نے نستجیب اللہ، وہی ہاتھ جسے اجدر کو چیرا تھا علی نے ہاتھ دکھایا۔ اب ہوا کیا؟ اس وقت بادشاہ محمد نے کہا آج کے بعد تو ابو الحکمت نہیں ہے، تو ابو جہل ہے، تو ابو الحکمت نہیں ہے، تو نور کی آنکھوں میں خاک ڈالتا ہے، تو ابو جہل ہے۔ ابو جہل آگے بڑھا سرمدانی لے کے، بادشاہ علی کی آنکھوں میں سرما ڈالنے لگا۔ علی نے ہاتھ دکھایا، معجزہ کیا ہوا؟ ابو ایک طرف ہو گیا، جہل ایک طرف ہو گیا، ابو ایک طرف ہو گئے، جہل ایک طرف ہو گئے۔ اب حالت کیا؟ جب آیا تھا ہاتھ میں سرما تھا، مسکرا رہا تھا، اب ایک ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کے یہ باہر کو چلا، سامنے سے ایک بچہ آیا، بچے نے کہا چچا ابو الحکمت تیرا ہاتھ تیرے منہ پہ کیسے آیا؟ یہ تیرا ہاتھ تیرے منہ پہ کیسے آیا؟ اپنا ہاتھ مل بھی رہا تھا اپنے منہ پہ۔ اس بچے نے کہا چچا ابو الحکمت پہلے تیرا ہاتھ یہاں نہیں ہوتا تھا، اب یہ تیرا ہاتھ یہاں کیسے آیا؟ کہتا ہے طاقت حمزاد محمد کا کرشمہ ہے، طاقت حمزاد محمد کا کرشمہ ہے، طاقت حمزاد محمد کا کرشمہ۔